So yun mga boss, bumaba na oh. Hindi pa yan naka magic lowered. Yan, 5 fingers. Yan. Bumaba na. Shock pa lang na ikakabit natin. Yan oh, yung Racing Boy na 295mm. Bumaba na siya, para na siyang naka magic lowered. Pero hindi pa yan naka magic lowered. Semi lowered pa lang yung harap niyan. Yan oh, kahit pala hindi na natin yung magic lowered, pwede na yan. Yan oh, sobrang baba na. Semi lowered pa lang yan. Dito sa harap yan oh, tinaas lang natin. Hindi pa yan naka magic lowered. Semi lowered lang yan, sobrang baba na oh. Yan yung ground clearance yan oh. 4 fingers. Yan. Di ba pogi na? Ayan oh. Para siya naka magic lowered. So ang pilalitan ko lang dyan guys ay yung rear shock 295mm. So yun, kung gusto yung bumili ng rear shock na ganyan, click nyo lang yung yellow basket ko.